अंडाल ब्लॉक के सिदुली तेलीपाड़ा में एडीडीए के चेयरमैन कबीर दत्ता और रानीगंज विधानसभा के विधायक तापस बनर्जी के हाथों से 10 लाख की लागत से शेड का शिलान्यास किया जाएगा। इस दौरान एडीडी के चेयरमैन कबीर दत्ता ने कहा कि मेरे बड़े भाई तापस बनर्जी के निर्देश से सिदुली में एक शेड का निर्माण होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि एडीडीए हर जरूरत के कार्यों को करती आ रही है, उसी तरह यह काम हम करेंगे। दूसरी ओर विधायक तापस बनर्जी ने कहा कि एडीडीए ने रानीगंज विधानसभा के विभिन्न जगहों में अभी 50 लाख का काम शुरू किया है। इससे पहले 2 करोड़ का काम एडीडीए कर चुकी है। इसके बाद भी कई जगहों में काम होना बाकी है। एडीडीए आसनसोल रानीगंज विधानसभा अंतर्गत জায়গায় প্রায় 45 লক্ষ টাকার 45-50 লক্ষ টাকার কাজ শুরু করলো। এর আগে প্রায় 2 কোটি টাকার কাজ করেছে এবং এই কাজগুলো আরও অনগোয়িং কিছু কাজ আছে, এটাও চলবে। এই নিয়ে এই এলাকায় প্রচুর কাজ এদের পক্ষ থেকে হয়েছে। তো এটা কত বাজেটে এটা তৈরি? এটা প্রায় 10 লক্ষ টাকার মতো, 9 লক্ষ সামথিং। একটা সেটারা বলেছিল এটা পুজোর সময় প্রচুর মানুষের সমাগম হয়, তা পোশাক পান, তো তার জন্য একটা সেটের নিচে ভালো হয়। তাই এই অঞ্চলটা জায়গাটা চিহ্নিত করেছে। এখানে এর পক্ষ থেকে আমরা রিকোয়েস্ট করেছিলাম চেয়ারম্যান সাহেবকে, এটা মান্যতা দিয়ে কাজটা আজকে শুরু হতে চলেছে। 2 মাস মধ্যে কাজটা শেষ হয়ে যাবে।